Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo ni ining atong panahon sa Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahal nga Diyos, salamat ni ining S&S Media Ministry nga nagaserbisyo sa imong makatawhan palibot sa Tibok nga kalibutan. Gamita kini nga mga pulong makagiya sa among mga desisyon o makaandam sa among pag-alagad o gunya makalahutay kami sa pagkulat diha kanimo. O malang Espiritu, ikaw mo kunsad sa matag usa kanamo. Magbaligo na ang among pag-alagad diha sa among Dios nga Amahan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. So, kumusta man mo diha? Ila ka mga panahon, wala tay video, apan karon nalipay ako nga nabalik na atong video. Katong wala ko sa video, may mga sirkumstansya nga di gyud malikayan. So di na nato hisgutan og ngano, ang labing importante ni anak kita karon. May video na. Pagpadayon kita mga kaigsonan sa atong pagtuon sa libro ni Daniel. Daniel, Wisdom to the Wise. Sa gihapon ako mag-ingon kaninyo nga kini nga libro nga akong gikuhaan sa ato nga pagtuon gikan kini sa sinulat ni Dr. Zdravko Stifanovich, ang akong kanhing professor sa Old Testament sa atong seminary. Karon ang atong pagaisgutan Daniel 3. Jesus in the furnace. Si Ginoos diya sa hudno sa kalayo. Na atong mga batanon tingali, kasabot o sa hudno, oven, mga kaigsoon, oven. So atong i-focus karon igsoon sa Daniel Kapitulo 3. Sa akong gingon kaninyo tungod kay ang chapter 3, sinati kumo naman kayo na ito na di na kumudwell ni adtong mga unsa pa na mukuha lang tag mga leksyon nga atong makuha. Jesus in the furnace. Ang teksto mga kaigsunan akong gipahaom sa unang Pedro 1:7 nga ang atong mga pagsulay sa atong pagtuo maingon nga labaw pagbili kay sa bulawan nga mawala madugta. Bisan pa man kini pagasulayan diha sa kalayo aron lang mga kaplagan ngadto sa pagdaig og pagpasidungog og himaya sa pag-abot ni Hesus Kristo. So, ang atong pagtuo pagasulayan. Dili alang-alang ni nga pagsulay, kung dili pagasulayan sa kalayo. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang pagtudlo ni Hesus sa iyang mga tinunan, daan na silang gipasidanan. Nga basta gani musunod kita kaniya, adunay mga pagsulay. Adunay mga pagpanglutos. Adunay mga pagpangdawdaw. Daan nang gipasidanan ang iyang mga tinunan ni Jesus. Busa ato makita ang Mateo 10:17, pagbantay kamo mga tao. Kay kamo igatugyan ngadto sa mga hukmanan o kamo pagkakastigohon didto sa mga sinaguga. Grabe son, gipasidanan na ta. Dadong kita sa korte. Pasakitan kita dito sa sinaguga. Sapa, og kamo pagaguyuron at ubangan sa mga gobernador, mga hari, tungod kanako.
aron nga kamo magasaksi sa atubangan sa mga hintil. Mateo 10:18. Unsa pay pasidaan? Igsoon batok igsoon, ilang itugyan ang ilang igsoon ngadto sa kamatayon. O ang amahan batok sa iyang anak, o mga anak makigbatok sa ilang mga ginikanan aron nga sila ibutang sa kamatayon. Grabe igsoon nga pagpasidaan. Grabe. Unsa pagyud? Og kamo pagadumtan, kamong tanan pagadumtan tungod sa akong ngalan, apan bisag kinsa nga mulahutay mo'y mamaluwas. So mga kaigsunan, mo na ginasulti nga nagingon, to be ato Christian is not a walk in the park. It is not a picnic. No, dili ni nga moralatag nagsuroy-suroy sa park. No. Na ay mga atubangon no nato. Mga pagsulay, paglutos, mga pagbunal, kamatayon, mga kaigsunan. Muni ang nalibgan ni Judas. Kaya una-una nga si Jesus mo'y muhari sa ginharian sa Israel. So kung mahari si Jesus sa ginharian sa Israel, siyempre sila nga mga tinunan, taga silang katungdanan. Dili lamang si Judas. Apan ang uban ng mga tinunan, mausab ang ilang una-una. Political ang ilang nakita sa paglingkod ni Jesus. Apan pagsulti ni Jesus nga kung kamo mosunod kanako, mo nang mahitabo ka ninyo. Pagalutuson kamo, patyon kamo, itugyan kamo, pagkakastiguhon kamo. Naingon si Judas, murag mali galing ni nga organisasyon akong napasakupan. Apan ang pangutana, ngano man nga kita mo agi mangyod og mga pagsulay. Ngano man? Ngano? Tungod kay nga atong pagtuo nga ang bili ni ini labaw pa sa bulawan nga madugta. Bulawan mahal man yun na, madugta ra na, bahanaw ra na. Apan ang atong bili sa atong pagtuo labaw sa kantidad sa bulawan nga lumalabay. Literally, kung imong tan-awon ang proseso sa pagkuhag bulawan, kana bang mga small scale, like di walwal, no? Ingunana, small scale, imong makita nga ang bulawan mga kaigsuunan, nga puno pag mga balas, puno pag mga bargaha ka ng Blackstone, puno pag unsa dito nga mahugaw, yuta, uban pa, ipaaginig kalayo. Ipaagig kalayo dili aron matunaw ang bulawan nga mahanaw. No. Apan ang kalayo mga kaigsunan, maoy mo purify sa bulawan aron mawala kadtong mga hugaw, kadtong mga margaha, kadtong mga bato-bato ug uban pa aron sa diha nga ang raw material nga gold moagi sa kalayo kini ang mabilin ang pure gold, mga kaigsunan. Mao nga gigamit na Apostol Pedro kini nga panag-ingnan. Nga kung ang bulawan aron pag-purify moagi sa kalayo, nan ang atong pagtuo nga labaw pa sa bulawan moagi usab og kalayo. So sa tuyo, aron mawala ang mga pagduha-duha sa atong pag-alagad. Aron mawala ang atong mga personal interest sa atong pag-alagad ug ang mabilin ang pure nga pag-alagad sa atong Ginoo. Ngano mangyud nga moagi mangyud ta mga pagsulay, mga kastigo ban pa. Mateo 10:24. Nagingon si Jesus, ang tinun-an dili mo labaw sa magtutudlo, ug ang sulugoon dili mo labaw sa agalon. Ang butik pasabot ni Jesus, ako nag-agi og moagi og pagpanglutos, moagi og kamatayon, moagi kastigo, nan kamo kay ako mang mga sumusunod. Di mo mulabaw na ako, moagi usab kamo. Busa ang Roma 8:17 nagingon,
nga kung kamo mga anak, kamo mga sumusunod sa Dios ug sumusunod diha ni Kristo. Ug galing lang kita magantos uban kaniya aron nga kita mamahimaya uban kaniya. Maurinig siya ang katarungan. Ngano yung moagi magitag mga pagsulay, mga pagpanglutos. Kay sumusunod kita. Naatay panulundon og unya si Gunisos mo'y atong panulundon diha sa pagtuo. Mahinungdan nga kita moambit sa mga kasakit ni Gunisos. Nga namang yun, nga na may mga pagsulay, mga lutos. Kay kung kamo gitawag, tungod kay si Kristo usab gisakit, alang kaninyo. Busa nagbilin siya og panig-ingnan, aron nga kamo musunod sa iyang mga lakang. Huwag kita excuse mga kaigsunan. Huwag kita excuse. Di tamulabaw sa atong magtutudlo. Di tamulabaw sa atong agalon. Kay si Gunisos gisakit og nagantos nan kita nga mga tumutuo muagi usab og mga pagantos. Busa nagapadayon mga kaigsunan. Ang pasalig ni Gunisos nga bisan pa man nga dunay mga pagpaglutos, pagdaog-daog, kamatayon, pagsakit, apan nagbilin siya og paglawom kanato nga dili kita niya biyaan nga maginusara. Matod pa sa mga sinultan nato, di tabiyaan sa ere mga kaigsunan. Niya, kay kung kamo igatugyan na, ayaw kamo kabalaka unsa inyong igasulti. Kay ang inyong igasulti niya ng takna, dili kamo mabalaka. Kay dili na kamo mao ang nagsulti ni anang panahon na. Parang espiritu sa amahan mo'y nakiksulti pinaagi kanimo. Sigson, falsely accused, pasangin lang ta, ayaw kabalaka. Na Diyos Amahan mo'y muhatag natong pangatarungan. Kaya ang iyang espiritu, mauna ang makiksulti, pinaagi ka nato. So, naay pasalig sa Ginoo, di taniya biyaan. Sa mga kahimtang sa mga tinunan ni Gunisos, kung naanas kalisdanan ang iyang mga tao, labi ng mga bilanggo, ginapadadaan sa atong Diyos ug manulunda sa pagluwas kanila. Pananglit si Apostol Pedro na bilanggo, gigapos, gikulata, ug ato makita sa buhat 12 versikulo 7, unang bahin na yun din, og tanawa ang manulunda sa Ginoo mitindog diha sa atubangan ni Pedro og midanag ang kahayag sa tibok nga bilangguan. Padayon, og unya gipamata si Pedro og mingon, tumindog ka pagdali, og ang iyang mga kadina nangatangtang sa iyang mga kamot. Mga kaigsunan, kung naanas kalisdanan ang iyang mga katawhan, ang Diyos magpadala og manulunda. Nangatangtang ang mga kadina. Nangatangtang ang mga kadina. Nahimong gawas nun si Pedro. Muarita ni Pedro ni Silas mga kaigsunan. Nabilanggo sa kulatag mayo. Ug nagyong balag kasulatan, buhat 16:25, tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit sa mga lawitong ngadto sa Dios. Ug ang mga binilanggo naminaw kanila unsa ni tabo. Ug diha adunay nako nga linog. Ug ang mga haligi sa bilangguan nga uyog. Ug diha ang mga pultahan nga abli. Ug ang tanang mga gapos sa mga binilanggo nangatangtang. Igsoon, kung daan na nagpasidaan si Gunisos sa atong kalisdan ng magian, apaduna siya'y pasalig, gadili siya mo biya ka na to. Kadina, matangtang. Pultahan sa bilangguan, mga abli, mga kaigsunan. Karon, muarita sa atong subject matter.
Moadto ta sa Kapitulo 3 sa Daniel. Lahi ang nahitabo sa chapter 3, mga kaigsunan. Espesyal nga rescue ang gihimo. Wala magpadala si Jesus og iyang manulunda sa pagluwas sa tulok ka mga Hebrehanon nga gisugba sa kalayo. Og ang hudno mga kaigsunan giinit og 7 kapilo sa kainiton sa ordinaryo nga kainit. Soon, umaabot ang panahon nga ikaw ako magatubang sa kalayo sa mga Kristiyano og pagsulay. 7 kapilo kaysa mga pagsulay karon nga ordinaryo. Grabe na soon, 7 kapilo nga mga perwisyo sa mga katawhan sa Diyos. So ato ranang i-discuss taod-taod. Karong mga kaigsunan, sa diha nga didto na si Shadrach, Meshach, Abednego sa hudno. 7 times ang kainit. Ato pag isugnuran gitong mayo. Nagayon Daniel 3:21. Ug unya kining mga tawhana gigapos diha sa ilang mga nagagamit sa ilang mga bisti, sa ilang mga kalo, ug sa ubang mga gamit. Og sila gitambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo. Moadto ta sa Daniel 3:24. Unya sa hari ni Nebukadnesar natingala og midadildali sa pag-adto dito sa hudnong dool. Og mingon siya sa mga magtatambag, di ba tuluman ang atong gitambog, tuluman ang atong gihulog sa hudno sa kalayo. Og ang mga tao mingon, tinuda, Senyor Hari, tulo ang atong gisugba sa kalayo. Versikulo 25. Og si Nebukadnesar mingon, apan tanawa, adunay ikaupat. Adunay 4 ka tao. Ngawa na'y gapos. Naglakaw-lakaw sa taliwala sa kalayo. Ugwa sila mga sunog. O kining ikaupat sama sa anak sa Diyos. Remember that, mga kaigsunan. Shadrach, Meshach, Abednego, tulo ang gisugba. Pagtanaw ni Nebukadnesar 4 na. O ang ikaupat ang iyang dagway sama sa anak sa Diyos. Dis amang yun si Nebukadnesar nakakuha ni ining kamatuoran. Anak sa Diyos. Igsoon, influensya na ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego. Sa akong pagtuo, nadoktrinahan kini adunay anak sa Diyos. Nganuman nga iyong identify, tulo ang gisugba pang kining ikaupat ang dagway sama sa anak sa Diyos. Pagkanindot ka influensya sa mga Hebrehanon, mga kaigsunan. Akong kutloon, ang author sa mong libro, si Dr. Slavko Stefanovich, matud pa niya. Giubanan sa langit nun nga persona. Ang matinud-anon, giluwas, dili gikan sa kalayo, apan diha sa taliwala sa kalayo. Ganahan ko sa sinultahan ni Dr. Stefanovich. Ang mga matinud-anon, giluwas, dili gikan sa kalayo, kundi giluwas ta sa taliwala sa kalayo. Kay ang kadaugan miabot ngadto kanila, pinaagi sa pagsulay, dili paglikay sa mga pagsulay, diha sa pagsulay. Mao nga igsoon ang atong inampuan karon mo. Di ta magampo nga Ginoo, ilikay kami sa mga pagsulay. Dili. Di kita makalikay. Di ta mulabaw sa atong agalon. Ang atong inampuan Ginoo, kung adunay mga pagsulay, dugangi ang akong kusog. Dugangi ang akong pagtuo nga ako makabarog. Igsoon, si Salmista David, nagapadasig ka na to.
Salmo 66, Diyos nagingon, kay ikaw, Diyos, imo kaming gisulayan. Kay imong gisulayan kami sama sa salapi, silver. Ang mga tao nagyatak sa among mga ulo. Miagi kami sa kalayo og tubig. Apanimo kaming gidala. Palayo niining maong mga tubig ug kalayo. Kay imo kaming gidala sa madagayaon nga dapit. Salmo 66:12. Mubalik ta. Ang ikaupat nga persona mura ug dagway sa anak sa Dios. Ugon niya sa bersikulo 8:28 igsoon, gihisgutan na nga dili na anak sa Dios kung dili messenger. Messenger. Buti pasabot igsoon nga katong ikaupat nga nakita membro kato sa divine family. Og ang pulong messenger sa balang kasulatan lapad ang kahulugan kaysa pulong manulunda. Mas labaw og kahulugan ang messenger kaysa manulunda. Sa ubang mga teksto sa balang kasulatan, nakaplagan nga kining messenger walay lain is a divine person, that is the Lord Himself. So daghang mga teksto sa Biblia nga kadto di ay messenger nga gipadala walay lain. Langit nun nga persona nga walay lain mo ang atong Ginoo. Sa libro sa Pinadayag, si Michael mo'y commander sa mga sundalo sa atong Diyos. Nga kinig sa Pinadayag 12:7, nagapakita nga kinig si Michael nga commander sa mga sundalo, mga kaigsunan, walay lain mo si Jesus. Ang Isaiah 7:14, mga kaigsunan, nagapamatuod nga ang Diyos kauban ka nato. Busa katong ikaupat nga persona nga dito sa nagdilab nga kalayo, walay lain, mao si Jesus, nga mo si Emmanuel, ang Diyos na kiguban kang Shadrach, Meshach, ug Abednego. Ang Diyos nagasaad ka nato. Naisaad ka nato. Ayaw kahadlok. Ako makiguban kaninyo. Ayaw kabalaka, kaya ako mo inyong Diyos. Ako kamong ligunon, ako kamong tabangan, ako kamong ikapabarog diha sa akong pagkamatarong sa tuong kamot. Ayaw kahadlok. So, nayo maabot nga hudnong nga kalayo, so to speak. Nayo maabot 7 times hotter. 7 kapilo ang kainiton. Mapagsulay nga halabang kabugat kaysa karon, mga kaigsunan. Aparay yung ginuayog kabalaka, makikuban ako kaninyo. Ano din ang assurance, mga kaigsunan? Kung si Jesus kauban nato, bisan pa sa kalayo nga nagdilaab, walay mahitabo ka nato. Wala, mga kaigsunan. Kung si Jesus akong balikon, makiguban ka nato diha sa nagdilab nga kalayo sa mga pagsulay, mga persecution ug uban pa, walay mahitabo ka nato. Kaysa diha nga si Jesus ang ikaupat nga persona nga tuwa sa hudno, nakiguban kang Shadrach, Meshach, Abednego. Ang kalayo sa hudno nga nagdilaab, wala makatandog sa tulo ka Hebranong kay si Jesus didto mismo sa sunod sa hudno nga kalayo. Sa Daniel 3:27, unang bahay na giyon dinhi, og ang mga dagkong tao, gobernador, mga magtatambag sa hari, nagkatipon, og ilang nakita nga kalayo walay gahom batok sa lawas ni Shadrach, Meshach, ug Abednego. Ikadong bahin, Daniel 3:27, bisan buhok walay nasunog, ang ilang kupo wala usab masunog,
Ni wala sa manimaw o kalayo, mga kaigsunan. Mao ni ang pasalig sa atong Ginoo. Kung si Jesus makiguban ka na to, bisan pa sa hudno nga kalayo, in the furnace of fire, walay matandog ka na to. Tanaw ra, o saramin nasunog ang gapos. Buhok wala masunog. Biste wala masunog. Ha? Wala. Neckerchief wala masunog. Wala. Nga naman, because Jesus was in the furnace of fire. Ikson, adunay final nga hudno sa kalayo. Dili imperno. Hudno sa kalayo sa mga pagsulay. Hudno sa kalayo sa persecution o guban pa. O maabot, mga kaigsunan. O ang magdala ni ining hudno nga kalayo sa mga pagsulay. Nga mo'y musulay sa atong pagtuo. Dadon kini sa mananap nga mapintas ug sa iyang larawan nga naa sa pinadayag 13. Mao na magadala mga kaigsunan sa hudno sa kalayo sa mga kalisdanan 7 times hotter ang mananap nga mapintas ug ang dagway sa mananap nga mapintas. Mao kini ang magadala sa 7 kapilo nga kainit sa mga persecution, sa mga pagperusyo sa mga katawan sa Dios. Giyon sa man, pinadayag 13 city, tanaw ang gibuhat sa mananap nga mapintas. O gitugot kaniya ang pagkigubat sa mga balaan. Gubat sa balaan means persecution, mga kaigsunan. Og sila gidaog. Og ang iyang katungod gihatag kaniya sa matag tribo, mga katawan, sinultian o mga nasod. So, ang 7 kapilo nga kalayo sa mga pagsulay, mananap mo mapigtas mo'y magdala. Gubaton ang mga katawan sa Diyos, persecution. Sa pa, o gihatag kaniya ang kagahom, gihatag niya ang iyang gahom, ngadto sa larawan sa mananap nga mapintas. Og ang mananap nga mapintas, og ang mananap nga og ang larawan sa mananap nga mapintas, magasulti. Og onya, bisag kinsa nga dili mo simba sa larawan sa mananap nga mapintas, pagapat yun. Ikson, mo na ni, fasten your belt, buckle in. Kaya ang mananap nga mapintas o ang larawan sa mananap nga mapintas, adunay o maabot mga kaigsunan. Ngay pahamtang, ang dili mo simba sa marka sa mananap nga mapintas. Sama sa Daniel 3, ang wala mo simba sa larawan nga bulawan. Sa Daniel 3, pagapat yun. Sa Daniel 13, pagapat yun usab. Unsa pa rin perwisyo nga buhaton ini. Agig pag-implementar sa kalayo nga nagdilaab sa hudno. 7 kapilo ang grabe nga persecution. Pinarag 13 city. Walay makapalit, walay makabaligya. Hangtod dili sila mudawat sa marka sa mananap nga mapintas. Mga kaigsunan, kining atong gitunan karon. Ang death decree sa Daniel 3, local. Local to igsoon. Para rin ito sa Babylonia. Patyon ang dili mo simba. Sa larawan nga bulawan. Hapang kining sa pinadayag 13. Ang dili mo simba sa mananap nga mapintas, patyon. Kinigsoon di na ni local, kung dili universal decree. Tibok ni kalibutan igsoon. It's a universal decree. Ang Daniel 3, ang balaod nga patyon ang dili musimba sa Dios, lokal kadto igsoon nga decree. Apan ang Revelation 17 is a universal decree. Dahil pag-ingon walay makapalit o makabaligya, this is a universal economic embargo igsoon. Dilisod-lisod ang mga katawan sa Diyos. 7 kapilo
ang kainit sa persecution nga atong gipaabot, mga kaigsunan. Di makapalit, di makabaligya kung walay marka sa manap nga magpintas. Wala kita dapit nga mataguan. Wala. Apan si Isus nagasaad ka nato. Nga kung maabot kining hudno sa kalayo, nga dadun sa manap nga mapintas og siyang larawan, 7 kapilo ang pagperwisyo sa mga katawan sa Diyos. Di makapalit, di makabaligya. Gubato ng mga katawan sa Diyos. Ang pasalig sa atong Ginoo, ayaw mo kabalaka. Kay kung ang anak sa Diyos misulod sa maong hudno sa kalayo, kauban ni Shadrach, Meshach, Abednego, sa katapusang mga adlaw, si Ginoo makig-unong kanato sa maong mga pagsulay. Kung kita pagasulayan sa hudno sa kalayo sama sa tulo ka mga Hebreano, gipasaligan kita sa atong Ginoo. Kadtong nakita nga ikaupat nga persona sa hudno nga kalayo sa Daniel 3, nagapasabot mga kaigsunan nga si Ginoo makig-uban kanato. Siya mismo mo musulod kauban kanato sa tanang mga pagpaglutos nga atong ginapaabot, mga kaigsunan. Ug kung si Ginoo musulod sa hudno sa kalayo kauban kanato, walay mahitabo kanato. Wala. Bisag buhok dili masunog. Bisag sinina wala magdilaab. Wala. Bisag kalo wala masunog. Ang nasunog lang ang hikot. Igsoong kada mga pagsulay nga atong ginapaabot, tangtangon sa Dios ang mahikot. Kayong kita may mong gawas nun. Akong balikon. Ang Daniel 3 o sa kinikahulagway nga kumabot na ang 7 kapilo na kainit sa hudnos kalayo sa mga pagsulay sa Pedereg 13. Ang Diyos makikauban ka na to sa hudno sa kalayo. Tanaw mga kaigsunan. Muna yung natingada ni Nebuchadnezzar. Di ba tuluraman o ngano na may kaupat? O ang ikaupat, dagway sa anak sa Diyos. Busa atong gunitan kiningasaan. Gunitan ni nato kasaan. Nga bisag unsa ang mga problema nga atong giatubang karon. Bisag unsa ang mga pagdaog-daog nga atong magyan karon. Bisag unsa ang paglisod-lisod kad nato sa pagbantay sa adlaw papalo sa atong mga trabaho. Bisag unsa pugnan ang atong mga promosyon tungod kay di gyud ta mo trabaho sa adlaw Sabado. Igsoon, kung si Ginoo nakig-unong kang Shadrach, Meshach, Abednego misulod sa hudnos kalayo, kining mga hudnos kalayo sa ato mga pagsulay karon, si Ginoo makig-unong usab kanato. Ato ning batlan igsoon. Muna ayaw mong gunauna nga kung natay problema ikaw ra nga nagisara, no. Jesus is with you in the oven, in the furnace of fire. Busa igsoon, sa diha nga magatubang kita, nining katapusang hudno sa kalayo, sa mga pagsulay sa Pedereg 13, nagingon ang Ginoo, ayaw kahadlok, sa umaabot ng mga kasakit. Naalagay yun igsoon, di yun ta makalakay na yun. Do not fear what you are about to suffer. Na umaabot ng mga kasakit. Tanawang yawa, gusto ka mong itambog ngadto sa mga bilangguan. Kay kamo pagasulayan. Apan, magmatinudanon lamang kamo hangtod sa kamatayon. Ug ako kamong hatagan sa kuruna sa kinabuhi. Mga kaigsunan, nagingon ang Ginoo na ayaw maabot ng mga kalisdanan. You are about to suffer. Kay yawa bilangguon kamo. Ang yawa pagitag paagi nga kamo pagapatyon. Hapanangako lang, nagingon si Ginoo kung unsa ang nagdilab nga kalayo sa mga pagsulay nga umabot. 7 kapilo kaysa ordinary nga mga pagsulay. Mga kaigsunan, nagingon si Ginoo, magmatinumanon lamang kamo. Magmatinudanon lamang kamo sa pagalagad.
Bisan pa kamatayon ang atong atubangon. Kay ako kamong hatagan sa korona sa kinabuhi. So, nagkuha kong picture parang sa Inquisition dito sa Spain. Grabe kaluoy ang mga Kristohano. Gipanglugit ang mga mata. Gipangbugto ang mga kamot ug mga tiil. Mga dila gipangtusok mga kaigsunan. Gipanglugit pag-unsa diha mga kaigsunan. Sama ni Nixon, kalayo na ni umabot. Apan daghang mga Kristohano nga bisag usaw giingon nga erkant ang imong pagka rebelde batok sa Simbahang Katoliko. Erkant lang. Apan ang uban Nixon, daghang kanila midawat sa kamatayon. May korona sa kinabuhi nga walay katapusan. So, ang mensahe nga akong ibilin kaninyo, nga kung adunay kaupat nga persona nga nakita ni Nebukadnesar, nga mao si Ginusos, nagapasabot nga sa atong panahon karon sa pakiglayog sa mga kalisdanan o mga pagsulay, mga pagdaog-daog, mo kanyang hudno nga atong ginatubang. O si Ginusos, kung misulod siya sa hudnos kalayos sa Daniel 3, si Ginusos, makig-unong usab kanato kung asa kita dada sa mga pagsulay. Just be faithful. I will give you crown of life. Magmainunong naman kita. Magpabilintang matinudanon. Kay kita paghatagan sa korona sa kinabuhi nga walay katapusan. Magampo kita. O Diyos karon among nasabtan. Di gyud namo malikayan. Nga nahitabo ni Ginusos sa mga pagpanglutos, pagdaog-daog ug kamatayon. Mausab niya ang among magyan. Apan salamat sa pasalig. Nga ikaw makig-unong tanamo. Kay kung si Ginusos misulod man sa nagdilaab nga hudnos kalayo sa Daniel Kapitulo 3, nga di wala gyud masunog, bisag buhok, bisag biste, bisag kalot ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Kay si Ginusos nakig-uban sa sulod sa hudnos sa kalayo. Ubanan mo kami, O Diyos. Ubanan mo kami sa among mga hudnos sa kalayo sa mga pagsulay. Ayaw kami biyay. Ug hatagi kami sa pagtuo nga magpabilin nga matinudanon bisag pahangtod sa kamatayon. Kay doon na kay ganti nga kinabuhi nga walay katapusan. Kining tanan among pagkadawaton sa ngalan ni Ginusos Manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoonusab, magkapadasig sa matagos na kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.